गवर्नर हाउस पेशावर में ऑक्सफोर्ड एलुमनाई कम्युनिटी पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद हुआ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तकरीब में बहसीत मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में ऑक्सफोर्ड एलुमनाई कम्युनिटी पाकिस्तान के माहिरीन तालीम और मुकर्रीरीन ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों के बहरान से मुतल्लिक कौमी डायलॉग सेशंस में इजहार ख्याल किया। मुकर्रीरीन ने मुल्क तमाम मुख्तलिफ शोबों में तरक्की और खुशहाली और इम्प्रूविंग पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ और राय पेश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ऑक्सफोर्ड एलुमनाई कम्युनिटी पाकिस्तान के मेंबरान को गवर्नर हाउस आमद पर खुश आमदीद कहा। मुल्क के मुख्तलिफ शोबों की तरक्की के लिए मुस्बत नताइज के हामिल कौमी डायलॉग सेशन का खैर मकदम करते हैं। गवर्नर हाउस पेशावर में पहली दफ़ा मुख्तलिफ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के इनकाद हो रहे हैं। मेरा नाम नूरीना शम्स है और मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हूँ स्क्वॉश के खेल में। फ़ंड तो होते हैं, आपने अच्छी बात की, लेकिन उसको मुहैया करना ये गलत हाथों में चला गया है। जैसे फ़ंड एक तरह से अरशद नदीम को दिया गया और वो थोड़े से फ़ंड में भी उन्होंने अपने आप को मनवाया। इसी तरह अगर हम सारे बच्चों को ये फ़ंड दे दे जो उनका हक़ है, जो टैक्स के पैसों से आता है, ऐसे कई अरशद नदीम हमारे पास पैदा हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, हर जगह से आ सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो गिलगित हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी कोना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अल्लाह ने पैदा किया है, सलाहियतें मौजूद है हमारे पास, फ़ंड्स मौजूद है हमारे पास, सिर्फ़ और सिर्फ वो पुश की ज़रूरत है। मैडम, जब हमने आपकी जो एक बात हुई थी वो काफ़ी मायूस नहीं है कि जैसे अगर देने हैं तो एक जैसे बराबर होना चाहिए। हाँ। जैसे देखें कि अरशद नदीम को पूरा पंजाब से लेकर वो बारह कहाँ तक एक तरफ स्वाद का भी आपको लड़कों को भी जानना होगा, उसमें एवार्ड कर, लेकिन अहमियत नहीं दे रहे। इसी तरह आपकी बच्ची भी इस तरह मेहनत कर रहे हैं। हाँ। इस वक्त महसूस देखने में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आज आप गवर्नर हाउस में भी आप मौजूद हैं? देखिए, जब अरशद का इवेंट जो था वो काफ़ी बड़ा था। जब वो इवेंट में वो गए तो वो सारी दुनिया के लिए हिस्ट्री का वो मकाम था, मतलब वो हिस्ट्री बनी थी। वो सिर्फ ये नहीं था कि स्वात और दीर, और जब आप बाहर जाते तो वो फिर स्वात, दीर या खैबर पख्तूनख्वा नहीं रहता। और वो बाहर के जो न्यूज़पेपर उसको कवर कर रहे थे तो वो सिर्फ इसको नहीं देख रहे थे कि वो पंजाब का है या स्वात का है या कहीं और का है। जब हमज़ा खान लास्ट ईयर जीता था स्क्वॉश में तो उसको भी इसी तरह सराहा था, सारे पाकिस्तान ने सराहा था, तो इसको नहीं भूलना चाहिए। जब आमिर अतलस निकला था, जहांगीर खान निकला था, तो कोई ये नहीं देख रहा था कि वो किस सूबे का है, वो पाकिस्तान का था। सारे खानों ने 30 साल पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तो वो किसी ने ये नहीं सोचा कि वो पंजाब से क्यों नहीं है। तो बात ये है कि जो बच्चियाँ बाहर जाती है और वो बहुत बड़ा इवेंट जीतती है, सबसे बड़ा जैसे इलेक्शन का मकाम होता है और इलेक्शन में सबसे बड़ी सीट वज़ीर आज़म की होती है, तो आप देख सकते हैं कि अरशद नदीम ने वो जीता था। आपने भी एक अक्सर हम बच्चों को देख रहे हैं, इनको स्पोर्ट्स की वजह से बात करते हैं। अक्सर हम खबर पख्तूनख्वा कहलाते हैं कि स्पोर्ट्स नहीं हो रहे हैं। हाँ। काफ़ी बच्चे जो मुश्किल में फंस जाते हैं और उनका नहीं होने जा रहे। जैसे आप पंजाब के देख कैसे आगे जा रहे हैं, खबर पख्तूनख्वा का बिल्कुल कोई ऐसे नहीं आने जा रहा। असल में खैबर पख्तूनख्वा आगे जा रहे हैं, लेकिन मेरा नाम डॉक्टर हामिदा है, असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी एंड the member of the developing next generation female environmentalist. I am also working on a project Empower Her, women role in environmental sustainability in Khyber Pakhtunkhwa. सर, ये आज का जो इवेंट है ये ऑक्सफोर्ड अलमनाई की तरफ से है, जो एक नेशनल डायलॉग है, डिफरेंट इश्यूज़ पे बात हो रही है, जिसमें मेजर जो है वो क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। तो डिफरेंट एक्सपर्ट्स आए हैं जो इस चीज़ पे वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस कर रहे हैं। जो मेजर फाइंडिंग्स हैं हमारी अभी तक डिस्कशन की, उसमें ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो एक रूट कॉज है और वही चीज़ जो है हमें लेके जा रही है टूवर्ड्स डिफरेंट क्राइसिस, जिसमें क्लाइमेट चेंज, जिसमें इकनॉमिक जो हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन जो हमारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, या हम एक चीपेस्ट कंट्री से पुअरेस्ट कंट्री के लेवल पे जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसकी डिफरेंट रीजंस में से एक मेजर फैक्टर जो है वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ आती है। इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ही हो रहा है। तो यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए हैं, एकेडमिशियंस आए हैं, पॉलिटिशियंस आए हैं और ऑक्सफोर्ड और यूएस और मुख्तलिफ केपी के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स
یہ بہت سارے ایکسپرٹس ہماری شہید بینظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی کے ڈپٹی رجسٹرار اور ہماری پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی سب ہمارے ساتھ ہیں. ہم آئے ہوئے ہیں, ہماری وائس چانسلر شہید بینظیر بھٹو ویمن یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر صفیہ احمد, وہ ہمیں لیڈ کر رہی ہے اور ہم اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بہت اچھی بات کیا. ایک چند سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس وقت خیبر پختونخوا کا ایجوکیشن کا بعد یونیورسٹی کے بات کرنا چاہتا ہوں. گورنر صاحب نے چند روز پہلے میڈیا سے ٹاک کیا تھا کہ جو یہاں کا ایجوکیشن اگر یونیورسٹی کو جو ابھی گین کر رہا ہے تو اب وہ اہمیت نہیں ہے, اس کی وجوہات کیا ہے؟ جی, بدقسمتی یہی ہے, اور آج کے ڈسکشن میں بھی میں نے اس چیز کو ریز کیا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جب تک کہ اس میں ریفارمز نہیں آتے اور جب تک کہ اس پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتا اور جب تک کہ وہ ہماری جو اسٹیبلٹی کا راز جو ہے وہ ایجوکیشن میں ہے. اگر ایجوکیشن سسٹم ہمارا اس میں, جیسے آج ایک پوائنٹ ریز ہوا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ بات ہو رہی تھی, تو میں نے کہا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی جب بات آتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں, اور خواتین کی جو ہے یہاں پہ ہماری پاپولیشن میں آلموسٹ 52% پاپولیشن ہے خواتین کی, تو میجورٹی جو ہے ہماری وہ وکٹم ہے اس چیز کا کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن میں پھر بہت سارے ریفارمز کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی خواتین کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی آئے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے, ڈیسیجن میکنگ میں ان کا اچھا رول ہو, تو اس کے لیے پھر ہمیں ضروری ہے کہ ہم خواتین کا جو رول ہے اس کو, خواتین کو زیادہ سے زیادہ امپاور کریں, اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, اور خواتین کے ایتھلیٹس بھی ہیں, اسپورٹس گرلس بھی ہیں جو وومن یونیورسٹی شہید بینظیر بھٹو وومن یونیورسٹی میں بہت اچھا اسپورٹس پلے کرتی ہیں, لیکن ان کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور ہم نے گورنمنٹ سے بھی اکثر اس بات پہ بات کی ہے, اور دے آر آلسو لائک ولنگ ٹو سپورٹ, لیکن پریکٹیکلی ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے اسپانسرز پرائیویٹ سیکٹر. فرسٹ ٹائم تھا گورنر ہاؤس میں ایک بہت ہی اچھی ڈسکشن ہوئی ہے اسپورٹس پہ, کہ اسپورٹس کو خیبر پختونخوا میں اسپیشلی کیسے پروموٹ کیا جائے, کیسے بڑھایا جائے, پلیئرس کو کیسے سپورٹ کیا جائے, کیونکہ ہمارے پاس بہت سارے ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں لیکن کے پی کے سے ان کو پروموٹ نہیں کیا جاتا. جس طرح سے یہاں پہ آج ایک پراپر ڈسکشن ہوئی ہے, آئی ہوپ اس کے بعد کے پی کے پلیئرس کو توجہ ملے گی اور ان کو آگے پروموٹ کیا جائے گا. میڈم, آپ زیادہ کس جگہ اسپورٹس سے کھیلنا حصہ لے رہا ہوں, فٹ بال کا, کرکٹ کا, ٹینس کا؟ میں ایتھلیٹکس کی پلیئر ہوں اور میں پاکستان کی فاسٹسٹ پلیئر ہوں 2022 اور 2023 کی, اور میں نے کے پی کے سے پہلی بار کسی لڑکی نے پاکستان کو ایشین گیمز میں ریپرزینٹ کیا. اچھا میڈم, یہ بتائیں کہ اس وقت حکومت کی طرف سے کوئی رفیق آپ کو ملا, کوئی وہ مدد آپ کو فنڈ مل رہا ہے آپ کو؟ ایز سچ ہمیں اتنی کوئی سپورٹ نہیں ملتی, گورنمنٹ کے لحاظ سے, لیکن آئی ہوپ کہ جو ابھی کی جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں جس طرح سے یہ پلیئرس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, آئی ہوپ کہ اچھی امپروومنٹ آئے گی اس میں. اچھا, یہ بھی بتائیے جیسا یہاں ارشد ندیم کو بھی ڈالروں کو بارش ہے, آپ کو کوئی ایسا بھی کوئی ایوارڈ ملا ہے کوئی